नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर जते स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज हूँ संडे और संडे दिन मोर 10टार उठाटा सियोर कारण आज पूरा पूरी क्लास ऑफ है ना। तो मुझे कहूली पेंटिंगटा खाली प्रिपरेशन पकई देते तो फाइनल लुक देखो तार सकाळर पखाड़ आलू भर्ता मिक्सचर आसी मु खाईदेवी जाऊँगी। तो सुटू आमर ये बसिकी कौन गोटे गासती करुच्ची तो देखी पारुथिबे केते जोर से मेघ आसलानी। ओ पूरा पागटा कुलकुल कुलकुल लगुच एते दिन पर नन जो खरा होतला टिके बारियाडे आज बुलिकी आसवा। तो देखी पारुथिबे केते कूल लगुच पागटा आज पवन तो पूरा सुलसुलिया हो जोर से। ओह एमती हेल्ले सब हाँ देखी पारुथिबे ये आमर केते सारा मंडा तली लगी आउ सब गछ नयागढ़ आनी तो सब फ्लावर्स गछ गुड़ा ये लगी एपटे सब बहुत बड़ बड़ हो गला। यही बाघटा को देखिकी भाई मुझे डरी जाती मुझे 17 बाघटे पलियाला बड़े स्टाइल पत्र पड़ुची गचर मुझे जाए भी गाधेनी वर्षा है मिठू मोर दुआर को आसलु पानी बोटल पानी नवा हेल्ले कौन करी वर्षा होगा तो जीवटा को सुंदर बोले देखाऊँ तो देखी पारे ठंडा ठंडा लगुच आम सब दुआरे ठिया बहीचु। हाँ आम भल देख हाँ तुम भल यहाँ आम भल यहाँ तुम भल छात किए गाई ओदा मारदब चचड़ी तो बो दौड़ी पार वर्षा तो जोरे होता आउ से भाई पूरा पूरी ओदा है पलैले बस अच्छी भुवनेश्वर जी से पलैन चल। तो मुझे सका 24 थर कही सारे गाधेबी 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 कि एजाए मुझे गाधे पारूँ टाइम है आसिक 12टा जाऊँ फाइनाली गाधे पड़ी गाधे से जो किचन रूमटा कम हम टे सब जिनस नहीं रखू आउ झरका तो लगे तो गोटे मशारी काटिकी जाली करदेबू मो मुंड गोटे आइडिया पशि चलो। तो देखी पारे मुझे रेडी बिकज शिवानी आ मत रनपुर जबार अच्छे तार किसी कम अच्छे आमर खेलामुंडा ठाकुराणी भी आसछंदी तांको भी आम देखापी जीवु आ किसी कम एमती अच्छे सारिकी आसबो। चलो चल जा 4टा होगला शिवानी देखी पारे तो आम आई छात उपरको अब अंधार शिवानी आ भितर अच्छे केते सारा धनरत्न बैंक खाता धनरत्न यही सब तो मूल्य अमूल्य संपदा आम मैंने भी मंदिर अच्छु बसचु टे समय तापर खिलामुंडा को दर्शन करने जीवु माकड़ अच्छा। तो फाइनाली आम मैंने मकसद पाखे आई मीन राजबाटी भितर तुम देखो तो सीट आमर अच्छा ठाकुराणी से भिड कर आलाउ थी नहीं जाने ये करदे हाँ बा भाई से केतुटा लगेला मैंने सत्य दिन को जाइली तो आम मैंने जो मकसद आसलु आज पूरण हो गला भाई ठाकुराणी को देखी देखी होते आज आसले ओहो ये तो पूरा सिंदूर मत पूरा अलग प्रकार लगे पूरा प्योर भेज मिलता तो आमे दी जन जो काम आसीलु ठाकुर तो दर्शन करने आसलु
କିନ୍ତୁ ଟୁଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଯିବା, ତା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। କେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ୟାର ଟୋଟାଲି ସରୁନି। ଖାଉଛୁ ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଉ ନାଇଁ? ହଁ ନା, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଖାଉଛୁ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ରାତି ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଦେଖାବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆସିଗଲି ଘରକୁ। ଭାଇ ଚପଲ ଆଣିକି ଆସିଛି ଆଜି ଯାଇକି। ମମି କ'ଣ କହିବ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଚପଲ ନୂଆ ଘରେ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ତ ମୋ ସୁଟ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଆଣେ। ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି, ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ନଉନା ମତେ ଦବୁନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଝରକା ଲାଗିନି ବୋଲି ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିଆ ସେ ମଶାରୀ ଆମେ କାଟିକି ଲଗେଇବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ହାରି ଚାଲ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଟିକେ ସେଟ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯୋଉ ମଶାରୀ କାଟିଦବା। କାହିଁ ମଶାରୀ କୋଉଟା ତୁ ମାରିଦବା। ଏ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ଧରିକି ହେଇଛୁ ନିଜେ ଖାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଧନ, ମତେ ଦବୁନି। ମତେ ଦବ ପରା, ମୁଁ ଖାଇବି ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ସେଇଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଏଇଟାକୁ ଲଗାହେଲା। କିଏ ଦେଖୁନା ଆପରେ ଚଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗେଇଥିଲି। ଏଇଟା କେବଳ ମାର୍ବଲରେ ହିଁ ଲାଖିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଖିବନି। ତ ଏଇଠି କଣରେ କିନା ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଚଢ଼ିଟା ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇବୁ ନା? ହଁ କ'ଣ ଲଗଉନୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାସନ ମଜା ଥୋଇବାକୁ କୋଉଠୁ ଏତେ କାମ କରି କରି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ତ ଏଠି ସବୁ ରଜକି ଥୁଆହେଇଛି, ଆଉ ଥୁଆ ହବ। ତ କାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସରିଯିବ। ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍କର୍ଟଟାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଗଲା, ଗଳେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ବସିଛି ଏଠି। ଲେଖିଦେ। ତ ଆମର 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲ ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଉ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାରି ଅନ୍। 1ରେ 19, 2ରେ 20, ସରିଗଲା। କହିଦେଖ ସରିଗଲା ମୋର। ଏ ଭାଇ ତାର ସବୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି ତୋର ଛୁଟି ସରିଲା। ହଉ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ହଉ ଥୋଇଦିଅ ସବୁ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆମ କିଚେନ୍ ପୁରାପୁରି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କାମ ଫିନିଶ୍। ହଁ ଆଣିବା ଆଉ ଏ ପରିବା ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଠି ରହିଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ରହିବ ଆଉ। ଇଏ ତ ଆମର ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ମୋର ସେଇଠି ଡିନର୍ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ଆସିଲି ତ ମୋର ଆଜି ଡିନର୍ରେ ଅଛି ସେଇ ପୁଣି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ମିକ୍ସଚର ଆଉ କ'ଣ କଖାରୁ ଫୁଲ ସେ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଆ। ଲାଇଟ୍ ତ କଟି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ଟୋକା ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ନୂଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଦେଖାଉଛି ରୁହ। ତ
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନୂଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ହେଲା। ଟନ୍ ଟଣାଂ ଟନ୍ ଟଣାଂ। ମୋତେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ଆଉ। ତ ଏବେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ବାବା ତ ପୁରା ସକାଳକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ଆସିକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼େ ତାଙ୍କର ସିଏ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେବେ ଯାଏ ମୁଁ ରହୁଛି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।